wong kakean takon manute kurang. Jadi sing penting manut senajan pinter. Siap. Hadza firaqu baini wa baini. Kon ditokne teko jantiku. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng ingkang minulya ugi dipun mulyakaken Allah. Sedaya bani putra putri mantu wayah saking Mbah Jazuli Bunyai Radhiyah matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim amin. Sedaya bani putra putri ning mantu wayah saking Agus Ki Haji Hamim Jazuli saha Bunyai sedaya mawon mugi-mugi tansah pinaringkan barokah, panjang yuswa, sehat wal afiyah, saged bimbing kita sedaya amin Allahumma amin. Utaminipun dateng Gus Tajud sekeluarga saha Bunyai, Gus Sabut ugi sanes-sanesipun dalem nyadong barokah. Mugi-mugi sowan kula dhateng panjenengan saged katampi lan kawula kacathet termasuk tiyang ingkang dipun paringaken tabarukan kalih keluarganipun Gus Hamim Jazuli. Para muridin muridat, muhibbin muhibbat, qari'in qari'at, hafidhin hafidhat, muqri'in muqri'at, muhaffidhin muhaffidhat, sedaya jamaah mugi-mugi panjenengan pinaringan istiqomah alal iman, istiqomah alal Islam, istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah, istiqomah nderekaken masyayikh, istiqomah nderekaken Gusmi, istiqomah nderekaken Gus Tajud, istiqomah nderekaken jantiku, istiqomah nderekaken tambihul ghafilin, istiqomah nderekaken dzikrul ghafilin ngapunten. Mugi-mugi kanthi nderek sedaya kala wau kula panjenengan senajan kathah dosa tetep saged mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin, betapa pentingnya menghafal Al-Qur'an. Injil mudah sekali dipalsukan dan memang banyak dipalsukan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat itu jelas mengatakan banyak para pendeta yang bikin ayat sendiri, ngarang ayat sendiri, lalu dia katakan kepada para jemaatnya itu firman Allah, padahal palsu. Kenapa Injil mudah dipalsukan dan boten konangan? Sebab boten enten pendeta apal Injil. Lamun edisi tahun niki cetakan Injil ditambah sak kalimah nggih boten sumerep wong boten enten sing apal. Tahun ngarep edisi berikutnya tambah rong kalimat nggih mboten enten sing sumerep wong mboten enten sing hafal. Alhamdulillah tsummal alhamdulillah, sejak Quran turun sampun kathah ingkang ngapalaken. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut menika jumlah sahabat ingkang hafid Quran wonten kira-kira 600-an sahabat.
Menawi sakniki Jawa Timur mawon data ingkang masuk dateng PWNU jumlah hafid sak Jawa Timur menika selangkung ewu luwih sak Jawa Timur 25.000 lebih yang hafid Quran. Nah barokah di mana-mana di setiap titik ada yang hafid Quran, maka setiap ada upaya memalsukan Quran mesti segera ketahuan. Terus pun diketahuannya Quran palsu pas enten tiang tumbas Quran teng toko kitab dibeto wangsul didamel tadarusan teng masjid. Tadarusan yang damel speaker lan dilalah kiwa tengene masjid wonten sing apal Quran. Ketika ayat palsu ayat tambahan niku diwaca sing apa niku lho mesti krasa lho kok ngene. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Komitmen kita yang dirintis oleh almarhum Sahibul Haul Gus Hamim Jazuli untuk terus menjaga Al-Qur'an. Semoga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu di samping memang syariat, di samping memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menika menawi kula mastani sebagai bagian dari napa niki awasnya Gusmi yang memang kita yakini punya indera keenam. Nanti ke depan akan ada permainan kayak begini dari Yunis, ada permainan kayak begini dari orientalis, ada upaya-upaya tahrif, ada upaya-upaya memalsukan Quran. Nah gerakan jantiku, gerakan di mana-mana kumpul bareng nyemak Quran, ngumpulaken tiang hafid Quran, yang itu mendorong masyarakat bahwanya nyun sewu semangat mondokne putrane teng tahfidz Quran niku sungguh kecerdasan Sahibul Haul Gusmi mengantisipasi kalau ada gerakan dari barat, ada gerakan dari Yunis untuk memalsukan Quran. Nah niki luar biasa dari Sahibul Haul dan tahun kira-kira 10 tahun dari sekarang niku teng Madiun ada kasus Quran palsu, hanya dalam hitungan jam sampun ketahuan sebab pas diwaca wonten kiwa tengene langgar niku sing apal Quran. Andai enggak ada gerakan jantiku menyadarkan pentingnya maos Quran, menyadarkan pentingnya semaan Quran, menyadarkan pentingnya apalan Quran, gek jangan-jangan sing apal Quran mek kur didik. Pas Quran palsu niku diwaca mboten enten sing sumerep. Kalau itu palsu, maka enggak segera ketahuan. Jantiku bagian dari skenario Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sedaya dari Allah, hanya yang dipilih Allah untuk ikut hafidun, untuk ikut bareng-bareng ngrekso Quran menika jantiku dan keluarga besarnya. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para rawuh ingkang kedah kita jagi kejawi apalan menurut satu qiraah menawi tempat konco-konco ingkang tahfidz sampun itkon mantep sangat lancar sangat hafesipun menika menawi saged dipun kembangaken ngantos qiraah sab'ah. Napa perlu sepindah niku sedaya riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang status sanad qiraah sab'ah itu juga mutawatir. Menawi hafes mutawatir, Asim ugi mutawatir, Amir ugi mutawatir, Wars ugi mutawatir, Qalun ugi mutawatir.
Nah sami-sami mutawatir, kalau karena mutawatir qiraah hafaz kedah dipun jagi, maka sama-sama mutawatir qiraah Asim ugi kedah dipun jagi. Sami-sami jagi warisan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi barangkali keluarga panjenengan Tulungagung Malang pas wonten Jantiku kerawuan hafid saking Arab, kerawuan hafid saking Mauritania, Afrika mana sebagian Polun, menawi Maroko sebagian waros. Nah menawi kita niku babar pisan boten ngenal yang lain-lain, sumerepe namung hafiz mawon. Pas wonten qori hafid saking Saudi, wonten hafid saking Yaman, saking Afrika, maos dengan waras, sakjane boten salah, tapi wong mriki boten ngertos, akhirnya disalah-salahni. Milo bagian dari menjaga Quran itu termasuk penting juga menawi ingkang sampun itqon mengembangkan pada qiraah sab'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selama itu sunnah, bacaan itu ada riwayat sahih, ada riwayat apalagi mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nyuwun sewu menjaganya itu juga diperintah. Mbah Ye Basori teng Malang niku kadang imamin damel Maliki Yaumiddin, sesekali kadang damel Maliki Yaumiddin. Dawuhipun napa? Wong niki ya riwayat teko Nabi sunnah, niki ya riwayat teko Nabi sunnah. Menawi sing kita lakoni namung satu mawon yang lain dibuang, itu seakan-akan membuang sunnah. Sekali lagi penting. Lalu nomor 3, kalau masih mungkin boten selak kesusu simah, boten selak kesusu rabi, khusus sing jaler-jaler, ada kelas khusus yang diajak mendalami khattul mushaf al-Utsmani. Bacaan kita jaga dengan tahfidz, qiraah sab'ah kita jaga dengan menguasainya itqon. Lalu khatnya kedah dipun jagi. Sebab lek mboten enten sing ngertos babar pisan tentang khat Utsmani, jangan-jangan terbit mushaf yang cara nulisnya enggak sama dengan Quran yang asli. Dan niku kathah para rawuh ulaika menawi khat Arab biasa, ulaika tanpa ada wawu setelah alif. Tapi khat Utsmani ada wawu setelah alif, senajan boten diwaca. Ulul albab, ulu niku aslinya enten nun, karena idhofah nun dibuang, ulul albab. Harus nyalek nun dibuang, menika wonten alif fariqah. Ulu enten alif, terus enten alif maneh, alif al. Cuma teng tulisan mushaf kita alif fariqah mboten ditulis. Lah tiang sing nulis mushaf harus menulis mushaf apa adanya. Mboten oleh dirubah-rubah, mboten oleh disesuaikan dengan khat bahasa Arab. Keranten kaidah khatnya beda. Zakat menawi tulisan Arab biasa, zai, kaf, alif, tak marbutoh. Tapi menawi khat Utsmani, za, kaf, wawu, kafe di fathah berdiri, terus tak marbutoh. Nah, milo barangkali datang pondok mriki bisa menghadirkan yang ahli khat dari Al-Azhar Mesir, diundang mriki setengah tahun nopo-nopo, khusus mendalami khat mushaf Al-Quran Al-Utsmani. Sehingga dari pondok sini ada yang jagoan menjaga tahfidznya plus tajwidnya, ada yang top
menjaga qiraah sab'ahnya, ada juga yang top menjaga khatnya. Sehingga dengan begitu bacaannya, lalu qiraah sab'ahnya, lalu tulisannya, semuanya enggak bisa dipalsukan, semuanya dijaga oleh jamaah Jantiko, oleh muridin, muridat, muhibbin, muhibbat, saking sahibul haul Ki Haji Hamim Jazuli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kami-kami yang di kampus nyun izin, nyun isti'zan, juga kepingin ambil bagian, kepingin berandil dalam menjaga Quran dari sisi ilmiahnya. Alhamdulillah kampus Kulo UIN Malang mampu membuktikan secara ilmiah mengapa Allah perintah Siti Maryam makan rutop setelah melahirkan Isa. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Setelah melahirkan Isa, tentu umumnya orang baru melahirkan mungkin pendarahan, mungkin infeksi rahim, mungkin infeksi dalane bayi, keranten sakmono alite damel medal sirah sakmono gede ini, mungkin mengalami infeksi luka. Maryam tentu bingung karena lahir tanpa qabilah, melahirkan tanpa bidan. Gusti Allah dawuh, wit kurma sing mok sendene kuwi lho roken wa huzi ilaiki, supaya rutope padha ceblok. Rutop kurma sing sampun nyadam nih. Kuwi daharen wahai Maryam, mamen. Nek kuwi mok mam wa qarri aina, sampean segera bergembira. Maksudnya segera sembuh. Kampus kulo lare-lare biologi coba membuktikan itu secara laboratorium. Rutop niki sak gegem dibeto teng lab, lalu di blender ngantos halus, terus diberi cairan kimia Kiai, supaya zat-zatnya mengalami pemisahan fermentasi, airnya menyendiri, glukosanya menyendiri, zat asamnya menyendiri. Dari niku lho Kiai dipun sumerapi secara nyata bahwa di dalam rutop itu banyak zat yang akan menjadi sel darah putih. Siti Maryam mantun melahirkan pendarahan dan luka infeksi, diutus nedo rutop karena rutop banyak menghasilkan sel darah putih. Apa hubungannya dengan upaya sembuh? Dalam tubuh manusia itu, kalau sel darah putihnya berkurang, maka imunitasnya turun. Dan kalau kebeler enggak entang mampet-mampet, luka enggak segera sembuh kalau sel darah putihnya kurang. Tapi kalau sel darah putihnya terpenuhi, luka segera sembuh, darah mengucur segera mampet. Nah, Maryam diutus nedo rutop supaya sel darah putihnya segera terpenuhi, dan kalau itu terpenuhi ndang waras. Itu loh Quran luar biasa. Fakuli washrobi wa qarri aina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kalih tentang angka. Mungkin orang menyebut kebetulan, tapi semuanya benar-benar program dari Allah. Quran niki diawali kalimat bismillah yang kebetulan jumlah huruf bismillah niku 19. Kebetulan menurut kita Allah ya memang direncanakan sama. Terus mengapa Quran diawali bismillah yang jumlah hurufnya 19? Ternyata angka 19 itu angka kunci untuk ngecek Quran itu asli apa enggak.
Kalau cocok dengan angka 19 asli. Kalau enggak cocok dengan angka 19 enggak asli. Dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, semua angka dalam Quran mesti pas dibagi 19. Mau bukti? Berapa jumlah surat dalam Quran? Pinten? 114 surat. Ya apa enggak? 114 dibagi 19 piro? 6. Pas. Pas. Ya. Fatihah, kenapa nulis Maliki enggak kate alif? Mekur Fathah apa gitu ini? Nggih. Napa tek ngoten? Para rawuh. Ternyata jumlah hurufnya 152. Nah, 152 itu 19 ping 8. Pas. Surat Yasin. Kenapa diawali huruf ya dan sin? Ternyata bareng dihitung jumlah huruf Yasin di surat Yasin 133. Sama dengan 19 kali 7 pas. Surat Toha kok diawali huruf tok dan hak? Mengapa? Jumlah huruf tok dan hak di surat Toha 171 sama dengan 19 ping 9 pas. Surat Qaf diawali huruf Qaf, jumlah huruf Qafnya 57 sama dengan 19 ping 3 pas. Lafat basmalah Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Berapa jumlah tulisan Allah dalam Quran? 2698 jumlah tulisan Allah. 2698. Angka itu sama dengan 19 ping 142 pas. Berapa tulisan Ar-Rahman dalam Quran? 57 sama dengan 19 ping 3 pas. Berapa tulisan Ar-Rahim dalam Quran? 115 rodok masalah titik. Sebab angka yang pas itu 114 19 kali 6. Tapi jumlah lafat Rahim bukan 114, 115 sisa 1. Lah kok enggak pas? Tetap pas. Bagaimana pasnya? Sebab ada satu Rahim, itu asma Rasul, bukan asma Allah. Di ayat mana Rahim asma Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di akhiri kalimat bil mu'minina raufun rahim. Di sini bukan asma Allah, tapi sifat Rasul. Berarti lafaz rahim dalam Quran sebagai asma Allah tertulis 114 kali, sama dengan 19 kali kali 6. Lebih lengkapnya semua. Kenapa surat Baqarah diawali alif lam mim? Jumlah huruf alif, lam, dan mim di surat Baqarah sekian ribu, saya lupa. Itu juga pas dibagi 19. Mangke mbak-mbak tumbas kitab judulnya Mukjizat Al-Quran yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab. Latang mriku enten tabelipun niki jumlahe sakmene, semuanya pas dibagi 19. Andai Quran pernah ditambah, andai Quran hurufnya pernah dikurangi atau dirubah, enggak mungkin angkanya tetap cocok dibagi 19. Dan nyatanya tetap cocok dibagi 19. Itu membuktikan secara fakta Quran enggak pernah ditambah, enggak pernah dikurangi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul. Gandolan jantiku
gandolan sahibul haul, komitmen gandolan Al-Quran, yang Al-Quran 100% faktual, 100% valid, 100% akurat, 100% sidqau wa adla. Nah, tiang sing gandolan dengan yang hak, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Insya Allah selamat sampai dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingkang terakhir, tidak semua jamaah Jantiko bareng almarhum Gusmi. Tidak semua yang mengurusi Jantiko bareng almarhum Gusmi. Bisa bareng sampai swarga. Enten syaratnya. Syaratnya tidak harus sa'alim almarhum. Syaratnya tidak harus nyun sewu, tahajud, wirid, zikrullah, zikrul ghafilin, tidak harus sehebat sahibul haul. Kita bodoh mboten napa-napa, pancen bodoh. Kita bengi ra kuat tahajud ra apa-apa, pancen awan garap sawah. Awan becak. Tapi ketulusan hati nderek guru itu yang menjadi standar, yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran. Nyun sewu, soal kedekatan secara zahir, dulu Musailamah al-Kadzab secara zahir ya dekat. Mughirah bin Syu'bah tokoh munafik dekat. Abdullah bin Ubay bin Salul secara zahir dekat, tapi hati menikam dari belakang, nyalip, nggih munafik, balik ngaran, nyalip dalam tikungan. Saged ugi mriki melajari, oh ini ternyata carane mengelola Jantiko. Wis ngerti coronipun Gus Tajud, ditiru piyambakin mendirikan jamaah Jantiko di daerahnya, mboten pamit mriki, mboten izin, mboten napa, terus diviralkan sak viral-virale, dipromosikan besar-besaran, akhirnya menjadi besar dan masyarakat awam nggak tahu, ngerebut jamaah Jantiko yang asli. Lah sing niki meskipun hafid Quran, yo ra iso bareng guru. Wong manahe tibake enggak padha kok. Wong munafik niku tengeri mung kumpul sarana zahir tapi atine beda. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Disawang ketorone ya kumpul jami'a. Ning atine beda-beda, ora padha. Mila kula menyeru dateng awak kula khususnya, dateng sedaya ingkang rumaos dadi murid utawi muhibbin muayyidin wontenipun Jantiko, menawi estu-estu kepengin sareng Gusmi Mbah Jazuli Bunyi Radhiyah ngantos warganipun Allah Subhanahu wa taala, ampun setengah-setengah, nyemplung-plung zahiran wa batinan. Lek saged ngoten para rawuh, ngalim swarga, masih bodoh ya swarga. Badhe kula tutup 1-2 menit. Wonten sarahipun kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menika wonten keterangan siljine ulama ageng niki ngipi tanggane bocah sing rada nakal. Niki diimpeaken mlebet swarga. Nah terus kiai sing alim niki kaget, kowe kok iso mlebu swarga? Padahal kelakuanmu kaya ngono, kok iso mlebu? Kebaikan apa yang pernah kamu lakukan? Mboten nate, tahajud mboten. Wiritan nggih mboten. Duha mboten. Kok iso mlebu? Oh ngeten lho, kula niki najan bedik-bedik petakilan ngeten. Tapi kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hormatku tenanan.
adabku tenanan, ikram takzimku tenanan. Pas teng padang pasir, ngarep enten jaran plok 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 plok. Niku mesti bleduke kathah padang pasir. Bocah niki sumerep sing numpak jaran Syekh Abdul Qadir Al Jilani, mboten wani nyalip. Pilih panggah neng mburi najan bleduken timbang nyalip ra duwe tata krama. Barokah njaga adab teng masyayikh niku lho. Tunduke tawadhuke tenanan. Senajan yo rada metik-metik titik. Niku lho akhire mlebu swarga. Napa maneh santri wis swarga kabeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kosok wangsule ana kosok wangsule. Ana kosok wangsule nyuwun sewu. Biyen soal hebat ora kurang hebat Nabi Musa. Top. Nabi top, Rasul top, ulul azmi top. Fisik juga top, pinter cerdas top. Diperintah Gusti Allah belajar ilmu batin tengene Nabi Khidir. Mung digawe syarat oleh ngaji ning kene mondok teng Ploso. Tapi aja kakean takon. Fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Sampeyan lek mondok ning kene tenan, tak jaluk aja kakean cangkem. Wis mbah yai nglakoni apa nggih ngono ae wis. Aman besok diperintahke nek tak rabekne karo cah ganteng. Nggih, ngono tok. Ora oleh ora manut. Siap? Nah, siap apa ora? Mantu kula niku Ploso mriki, Gus Ilmi. Mbiyen khodamipun Mbah Munib. Tindak teng kula mboten kathah matur kalih mingsanane Pak Abdullah. Sepindah silaturahim nomor kalih niki lho pengen dipek mantu Ki Marzuki. Putra kula kebetulan dokter. Lajeng napa tolapipun teng pundi? Teng Ploso. Pun mboten kula takoni cek ganteng, cek ora, cek sugih, cek ora kata takon. Pokok ana Plosone nggih ngono tok. Nah karep kula niku ittibak teng ulama inggih ngoten niku. Lah sakniki niki ditimbali dalem kene-kene sampean tak jodhekne karo tulung aku. Ngapunten Mbah Yai kula pun gadah repot. Manute niki kurang. Nambiyen Nabi Musa, Nabi Khidir mateni cah bayi diprotes. Aqatal nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Iki piye bocah ra duwe dosa kok dipateni? Janjimu piye, Mas? Ra takon to. Nggih, mlaku maneh. Tembok arep roboh dijak ndandanke tembok. Fawajada jidara yuridu ayyang qadda fa aqama. Enggak diopahi enggak apa. Terus usul mbok nggih nrimo opah, takon maneh. Terus dijak berlayar malih ketemu perahu sing apik dirusak. Protes maneh, qala akhraqtaha litughriqa ahla. Golek kerem piye takon maneh. Wis kon murid kakean takon. Lek ngene caramu, hadza firaqu baini wa baini. Kon ditokne teko jantiku. Wong kakean takon, manuteku kurang. Jadi sing penting manut senajan pinter. Siap. Sing penting manut senajan pinter. Kula nderek ndonga mugi-mugi sedaya muhibbin muhibbat, muayyidin muayyidat, muridin muridat saking sedaya jamaah Jantiko utawi santri mriki sedaya asatid ingkang khidmah dateng dalem, khidmah dateng ilmu, khidmah dateng Quran. Allah yaktub lakumun najah
wal falah wal rahmah wal barakah wa sa'atal arzaq was suhulah fil umur was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji